Feel the summer mga langga, pero magpabugnaw ta, luyo sa kainit sa panahon. Dirita sa RG Resort nga makita sa Hasaan, Misamis Oriental. Along the highway lang siya mga langga, mga ilang hakbang lang, maabot mo na yung entrance at 75 pesos makapasok ka na dito sa RG Resort. Mauni ang hitsura sa sulod mga langga, daghan kaayo siya cottages nga kapilian, dagko or gagmay, naapod siya conference room, canteen, sing-along or karaoke. Then aduna siya piso wifi ug aduna siya mga dagko kaayo nga cottages nga pang family bonding. So aduna siya tindahan nga sari-sari store, pwede nimo mapalitan diri inside sa resort, pero expect ka na mga langga nga lahi ra gyud ang presyo tungod kay diri naman sa sulod. Ug aduna pud siya diving board, slides, ug aduna pud siya CR nga kumpleto sa tubig. Kusog ang tubig, pwede po diri magsugba, pero dili lang gyud pwede nga overnight diri mga langga, sigon sa akong nahibaw-an kay nagngutana mi katong pag-anhi namo. Og diring dapita misaka ta sa hagdan kay didto ang gusto sa akong mga kauban sa cottage sa taas nga overlooking siya sa pool og overlooking pod sa slide. Diri ang among napilian mga langga, gamay lang siya nga cottage kay gamay ra man pud mi nga nagkuyog. Ug aduna siya masaksakan or ma-chargeran sa inyong mga cellphone, aduna pud siya fluorescent or suga, aduna pud siya pwede kahugasan mga langga or pwede pod nga kabutangan sa inyong mga gamit. Diri nagdungaw-dungaw ko ani diri sa slide mga langga kay daghan kaayo ang naligo, pero wala jud ko mo try og slide ani mga langga kay medyo habog-habog gid siya. O makita ninyo diri sa right side nga nakatapad lang ang diving board. 8 feet siya mga langga kalalom ang tungod sa diving board. So diri napita nagsuroy-suroy ko mga langga, medyo minus pa ang tao kay sayo raming nakaabot diri mga langga sa akong mga kauban. So mauni ang makita, mauni ang hitsura diri sa RG Resort nga makita lang sa Hasaan, Misamis Oriental. Bugnaw kaayo ang ilang tubig diri mga langga. Sa dihang ni try ko og kaligo, nagkurug-kurug gyud ang akong mga tuhod sa katugnaw mga langga. Mura jud ka og naa sulod sa freezer. So mao ni ang makita kung diri ka sa ubos, makita nimo ang naa sa taas nga mga cottages og ang mga tao nga magdungaw-dungaw. Pero aning mga orasa mingaw pa siya, medyo dili pa kaay daghan ang tao mga langga, tungod lagi kay nakasayo ra man mi sa pag-anhi. Mga 9 AM siguro ni abot mi diri. Tinaw kayo ang iyang tubig, limpyo mga langga, o nindot pod kaayo siya diri. Very relaxing place gid siya mga langga. So mao ni ang makita, aduna pod siya gagmay nga pool nga pambata, pero mas nag-enjoy gyud ko diri sa atubangan sa slide mga langga. Nindot kaay tan-awon ang mga nag-slide. Nagdungaw-dungaw lang ko ani mga langga, nagpa-relax lang sa ko kay wala pa ko naligo. So diring dapita sa akong gitindugan, makita gid nimo ang slide, kita nimo og aning mga orasa nagdaghan na ang mga tao mga langga, dunay tapad na mga cottage nga nag-birthday. Mao na akong mga kauban mga langga, mga estudyante na sila, og aning mga orasa nang uli nami, nakisakay mi sa bunggo nga gipara sa isa sa among mga kauban nga estudyante, ug mihunong man mga langga, so nagpasalamat mi, nakalibre mi sa pamasahe. So nalingaw kay ko aning mga orasa mga langga sa dihang nagkuha ko sa video aron pud akong ika-share sa akong YouTube channel. Mao ni ang highway sa Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. So atong makita nga dili kaayo siya traffic mga langga.
Bisan man nga hapon na ang mga oras ani, nanguli mi mga 5 na siguro ni or 4:30 kung di ko masayo. So medyo makulimlim na ang panahon mga langga, aning mga orasa. Then pasansit na sadya mga langga. So dili na kaayo siya hayag ug wala na po'y init. Nagpasalamat pug ko mga langga nga mihunong ang tagiya sa Bunggo kay aning mga orasa nakasakay mi nga libre sa ilang service. So mao ni ang highway sa Hasaan, Misamis Oriental padulong sa Cagayan de Oro mga langga. Hapsay gyud kaayo ang kadalanan mga langga, wala jud mi naagbat nga mga bisan unsang mga panghitabo sa dalan sa kaluoy sa Ginoo og hapsay kaayo ang traffic. Dire-diretso lang ang mga sakyanan mga langga aning mga orasa bisan pa man sa oras sa kahaponon na. So ni action ako kabalaka ani mga langga kay murag akong tan-aw padulong og ulan pero maay gani kay wala man sa Ginoo ni ulan. So diri medyo mauni ang sa tulay mga langga sa Taguluan, Misamis Oriental og medyo nindot jud kaayo siya tan-awon mga langga kay pasansit naman siya god. So nindot kaayo tan-awon ang iyang lugar. Limpyo kay sa pananaw, presko ang hangin labi na nga nakasakay lang mi og bunggo mga langga. Oh, ayan. Nindot jud kay siya mga langga. Nindot kay magtambay aning dapita labi na kung ingon aning mga orasa pasansit siya mga langga. Kay makita gid nimo ang color, ang beauty sa sunset. Imo jud makita, masaksihan ang pagsawop sa adlaw mga langga. So nalingaw jud ko ani og video para ako pong i-share sa inyo ha diri sa akong YouTube channel. Medyo taas ang tulay diri mga langga sa Taguluan, Misamis Oriental. Mao ni siya ang makita kay tungod nakabunggo man mi mga langga, so medyo kuha gid nako ang view diring tungura sa tulay. Nindot jud kaayo ang panahon mga langga tungod kay linaw kay siya ug wala nay init. Presko kayo ang hangin nga modagpak sa imong dagway mga langga samtang nagasakay ka diri sa bunggo nga among gisakyan. So, inyong makita, mao gid ni siya ang pinakataas nga tulay diri sa Taguluan, Misamis Oriental. Pwede man dito magtambay sa seaside mga langga kung riverside kanang adunay kilid nga adunay simentado pero dili lang sad gyud siguro magpagabi kay delikado.